Assalamualaikum ji. It's a real pleasure to be here and thank you for inviting me to be here. एक और सवाल मैं पूछना चाहूँगा जो पहले पूछा था कि यहाँ पर कितने लोगों ने एक्चुअली आप लोगों का है ब्रोकरेज अकाउंट और एक्चुअली अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया. How many people have actually done that? So a couple of people who are nearer my age, but none of the youngsters seem to have a live active account. So I think I'm very glad कि आप लोग सब यहाँ पर आए हैं क्योंकि knowing about savings and investment is an essential life skill. It's not a nice to have. You must know how to save, how to invest for your own well-being and for your financial security. It doesn't matter what career you are in, चाहे आप डॉक्टर हुए, चाहे आप बैंकर हुए, चाहे आप हाउसवाइफ हुए, it is an essential skill for you to know. And I believe it's especially important for women to know how to save and how to invest. शुरू में investing particularly in the stock market might seem a bit daunting, मगर थोड़ा सा effort के साथ it can actually be quite straightforward and can be quite rewarding. So in the next sort of 10 minutes or so, I will give Aqib Saab has set a good overview of the market. Naziko? Acha, okay, sorry. Okay. Anyway, I hope you heard my opening points. But I will just go through the next 10 minutes a little bit more detail of stock market में क्या होता है, what are the investment opportunities, what are the potential risks and rewards. जब आप किसी शेयर में इन्वेस्ट करते हैं, you actually become, as Warren Buffett always says, an owner of that business. तो उस इन्वेस्टमेंट को आपको उसी तरीके से देखना चाहिए, उसी तरीके से एनालाइज और जज करना चाहिए. किसी से टिप्स ना मांगे, किसी से शॉर्ट टर्म के लिए कि भाई मेरे पास 1 महीने के लिए एक्स्ट्रा पैसे हैं तो मैं किस शेयर में इन्वेस्ट करूं या लेवरेज करूं मैं. दोज आर शॉर्ट ऑलमोस्ट रेसिपीज फॉर मेकिंग लॉसेस. तो कैपिटल मार्केट्स और स्टॉक मार्केट जो हैं उनके 2 मेन सेगमेंट्स होते हैं. एक प्राइमरी मार्केट जहाँ पर जिस तरह आकिब साहब कह रहे थे IPOs, अभी पिछले 2 महीने में 4 नए IPOs हुए, तो नई कंपनी. दूसरा जो सेगमेंट है वो सेकेंडरी मार्केट है जहाँ पे कंपनीज जो ऑलरेडी लिस्टेड हैं उनके शेयर्स इन्वेस्टर्स बाय कर सकते हैं. एंड दीज आर बोथ ऑब्वियसली वेरी क्लोजली लिंक्ड. प्राइमरी मार्केट्स आर एज गुड एज इफ दे आर वाइब्रेंट सेकेंडरी मार्केट. तो जो स्टॉक एक्सचेंज काम करता है एक्चुअली इकोनॉमी में, इट हेल्प्स to grow savings and it helps to then direct those savings and resource allocation towards productive and profitable sectors of the economy. So ये basic function है जिसमें as investors आप लोग अपनी savings में participate कर सकते हैं. तो इससे ना सिर्फ आप खुद गेन करेंगे बल्कि मुल्क की इकोनॉमी भी इससे गेन करेगी. यहाँ पर ऑब्वियसली आप लोगों ने किसी ने ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया और जो शुरू में भी सवाल पूछा था तो काफ़ी लोगों को इल्म नहीं है कि कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए. तो PSX की जो वेबसाइट है उस पर बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं, ईज़िली हैं. हम लोग रेगुलर कोर्सेज भी रन करते हैं, ऑनलाइन कोर्सेज, इन पर्सन कोर्सेज टू शेयर के इन्वेस्टमेंट किया जाती है. उसके अलावा हम रेगुलरली पोस्ट करते हैं टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर, ट्विटर पर. तो इन सब चीज़ों को फॉलो करें. हम लोग की वर्चुअल पोर्टफोलियो की गेम भी है जहाँ पे आप लोग रियल इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले सकते हैं टू लर्न विदाउट इन्वेस्टिंग योर ओन मनी. तो यूज़ ऑल दीज रिसोर्सेज, रीच आउट टू अस एंड दैट इज़ द ओनली वे दैट यू विल लर्न. तो देयर आर वेरियस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो कि स्टॉक मार्केट में लिस्टेड होते हैं. स्टॉक्स एंड शेयर्स तो मोस्ट ऑब्वियस हैं. जैसा मैंने कहा कि यू बाइंग एंड बिकमिंग एन ओनर ऑफ अ बिजनेस. दे हिस्टोरिकली पाकिस्तान में भी मगर ग्लोबली बहुत सारी स्टडीज़ हैं कि stocks have given the highest risk return ratio of any asset class. मगर उसके लिए ज़रूरी है कि आप ठीक से समझें और एक लॉन्ग टर्म व्यू के साथ इन्वेस्ट करें. मेरे ख्याल में एटलीस्ट 3 to 5 years का व्यू होना चाहिए. और मैं एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, आप लोग सब माशाल्लाह यंग लोग यहाँ बैठे हुए हैं. वन ऑफ द की फैक्टर्स in giving a good return on investments is the ability to have a long-term horizon. और age is on your side. जितना जल्दी आप लोग इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ज़्यादा आप रिस्क रिवॉर्ड रेशो अपनी साइड की. और ये मेरे हिसाब से रियली अनफॉर्चुनेट है
کہ دوسرے کو ہمیشہ ایڈورسیریل ریلیشنشپ بٹوین ٹیکس پیئر اینڈ ٹیکس کلیکٹرز. اور پھر ٹیکس کلیکٹر کی سائڈ پہ جو ہیں وہ آپ کے پالیٹیشنز بھی ہو جاتے ہیں, بیوروکریسی بھی ہو جاتی ہے. تو عام آدمی جو کہ بالکل ٹیکس دینا چاہتا ہے اور دے رہا ہے, اس کے اوپر یہ چیٹنگ والا جو الزام لگتا ہے یہ بہت انفیئر ہو جاتا ہے. تھینک یو. ایک منٹ میں آپ کو بتا دوں, جو انڈیا میں ایک شہر ہے پونا کا جو پراپرٹی ٹیکس ہے وہ پاکستان کے تمام منصوبوں کے پراپرٹی ٹیکس سے زیادہ ہے, جس کو ہم کہتے ہیں پنجاب ایفیشینٹ گورنمنٹ. پنجاب میں آخری سروے پراپرٹی کا, جہاں تک میری یادداشت ہے, 1975 میں ہوا تھا. آپ کس دنیا کی بات کر رہے ہیں؟ مطلب مجھے تو سماجی, ابھی وہ ایڈمنسٹریشن والی باتیں کر رہے تھے, مجھے ہنسی آ رہی تھی. وہ 2 منسٹر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایڈمنسٹریشن نہیں چلتی. وہ بھائی پراپرٹی سروے آپ نے 70 سے کیا نہیں ہے. پراپرٹی ٹیکس صرف بامبے شہر کا پراپرٹی ٹیکس, صرف بامبے شہر کا پراپرٹی ٹیکس پاکستان کے تمام پروونسز کے ٹیکس سے زیادہ ہے. کون سی گورنمنٹ؟ یہ دکان نہیں چل سکتی. یہ ہم لوگوں کو چریا بنا رہے ہیں. یہ بات ہو رہی ہے کہ ٹیکس دیتے ہیں نہیں دیتے, کمپلائنس ہو رہی ہے نہیں ہو رہی, یہ پاگل بنا رہے ہیں لوگوں کو. یہ ملک کو جان کے تباہ کیا جا رہا ہے. مجھے یہ بتا دیں, آپ اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں, پراپرٹی ٹیکس پروونشل سبجیکٹ ہے. آخری سروے شہباز شریف صاحب نے, مریم نواز صاحب نے لاہور کا کب کرایا ہے؟ کب ہوا ہے پراپرٹی ٹیکس کا آخری سروے؟ 70 سے بعد, 70s میں لاسٹ سروے ہوا ہے. 70 کا لاہور دیکھ لیں, آج کا لاہور دیکھ لیں, آج کا اسلام آباد دیکھ لیں, کل کا اسلام آباد دیکھ لیں. تو یہ فیسٹیول جس میں ایکسپرٹس وہاں موجود شرکا کو ملک کو درپیش معاشی مسائل اور بزنس انویسٹمنٹ کے بارے میں اہم معلومات فراہم کر رہے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.